مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى غد جديد من برنامج مقهى الحدث، البرنامج الذي يواكب أبرز وأهم التطورات الحاصلة في الجزائر والعالم. اليوم نفتح ملف قطاع السياحة في الجزائر، فرغم الإمكانيات الكبيرة المتوفرة على صعيد التنوع وطبيعة المناطق السياحية الوطنية، إلا أن المختصين في مجال السياحة والفندقة أكدوا على ضرورة الاهتمام بمجال التسويق لترقية وجهة الجزائر، وهي النقاط التي أبان عنها الصالون الدولي للسياحة والأسفار، والذي اختتم منذ يومين، أين شاهدنا تراجع كبير جدا في عدد المشاركين بسبب ارتفاع أسعار الحجز في الفنادق والمركبات أو المركبات السياحية. تقرير في الموضوع ولنا عودة للنقاش. وأنت تتجول هنا بأروقة الصالون الدولي للسياحة والأسفار في طبعته 19، يلفت انتباهك قلة أجنحة العارضين، والسبب غلاء أثمان كرائها رغم قصر مدة الصالون. كاين وكالات سياحية ما حبوش يشاركوا في المعرض هذا باسكو يقولوا بلي تسمى البرمجة تاع الصالون هذا ما تليقش بالعروض اللي عندهم، خاصة كاين بزاف وكالات سياحية ما يخدموش السياحة الداخلية، يخدموا غير السياحة الخارجية. يلفو ديفلوبي لي زانفراستركتور اللي كاين داخل بلادنا باش ننجحوا السياحة الداخلية للجزائر. كل سنة هناك نقص في العارضين ونقص في الأجنحة، نظرا خاصة في السنتين الأخيرتين. مجمل العراقيل مثلا احنا جايين من بلدية مثليلي شعنبة ولاية غرداية، تلقينا مشاكل باش نجيبوا مثلا الجمل ونجيبوا الخيمة. التقينا عبد العزيز وهو المقبل على إنجاز مشروع سياحي بعاصمة الهضاب العليا سطيف، غير أنه متحفظ على الوتيرة البطيئة لإجراءات الاستثمار في هذا المجال. Ça pouvait aller à plus vite، يعني كنا نقدروا شوية باسكو الانفستيسمون ما يستناش. Et en plus أنا نهضر لك يعني un pays كيما l'Algérie الله يبارك on a de tout. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de touristes. Il faut que الناس كامل نتعاونوا pour attirer ces gens. بطء وتيرة مناخ الاستثمار بالسياحة بالجزائر فضلا عن الأسعار يكون قد أثر على العارضين في المشاركة بالصالون وحتى الأجانب منهم. هذا يتطلب دعم بالنسبة للنقل، ودعم بالنسبة تكون فيه الأسعار متاع النزل في الجزائر في متناول السائح التونسي. الشراكة الجزائرية التونسية إن توفرت الإرادة لا يكون فيها عراقيل، لأنه عندما توفر الإرادة من الجانب الجزائري ومن الجانب التونسي ونضع اليد في اليد يكون بإذن الله النجاح مضمون. كان الإقبال شوية ضئيل من ناحية سواء الزوار أو من ناحية العارضين. من ناحية العارضين بالنسبة للجناح الرئيسي كان ليستون ولا الأجنحة كانت غالية شوية. هي المفارقة في قطاع يسعى لاستقطاب السياح دون أن يراعي عوامل رئيسة في ذلك كالأسعار التي حدت من مشاركة واسعة للعارضين في صالون السياحة. ولمناقشة هذا الملف يحضر معنا في البلاتو السيد بلقات هبتو، نائب رئيس الجمعية العالمية للتكوين الفندقي والسياحي. أهلا بك سيدي. السلامة، بونجور. نعم، عودة ميمونة إلى الجزائر. ربما شاركتم في الصالون الدولي للسياحة، كيف تقيم الراهن السياحي في الجزائر؟ هل هناك تطور أم لا تزال الأرضية في الجزائر هي نفسها لا جديد؟ نجم نتكلم بالفرنسي؟ نعم تفضل. السلام عليكم. تتكلم على السياحة في الجزائر. اوكي. On a deux points de vue. On a deux points de vue. Le premier point de vue, c'est le constat. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Et
le deuxième point, c'est quelle perspective d'avenir pour le tourisme en Algérie, le mustaqbal. نعم. Donc, Anna, je ne vais pas trop m'étaler sur l'actuel. On fait ce qu'on peut, mal, mais on fait ce qu'on peut. Quand on n'a pas de vision, on s'adapte, on bricole, نعم. on fait des efforts. نعم. Mais il n'y a pas cette رؤية vision. عندك تقصد أنه عندما تغيب الرؤية لا يمكن الحديث عن سياحة عالمية بينما نفتقد لأبسط الإمكانيات أو حتى المؤهلات المادية. Alors, في الشط الأول, donc on est dans la difficulté, نعم. mais on existe. مثلا, sur le salon, j'assiste à tout, pratiquement à tous les CITEV. البارح مشيت pour la clôture. Et نسمع نشوف واش يقولوا الناس من البرانية. Il y a eu quand même un peu plus de 300 exposants. Il y a eu plus de 120 جاو من البرا. Ça prouve qu'il y a toujours cet intérêt. Donc, l'Algérie intéresse le monde. Okay, de l'autre côté, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, on fait des efforts. Il y a beaucoup d'hôtels qui vont ouvrir. On construit, c'est très bien. Ça ne répond pas à la demande. C'est-à-dire, on a eu tellement de retard qui fait que on veut rattraper le retard. Mais on ne rattrape pas le retard. C'est ça qu'il faut comprendre. يمكن اللحاق بالوقت وكما أشرت ضيعنا وقت كبير جدا وإحنا متناسين هذا القطاع اللي هو مورد اقتصادي كبير جدا في دول أخرى لما لا في تونس أو في حتى المغرب. لا mais on peut pas comparer. مثلا اللسان كيقول اخوتنا توانسه ولا المغربي. طيب لماذا لا نقارن؟ احنا ça n'a pas été la priorité. احنا كي درنا السياحه dans les années 70. نعم. Dans les années 80 كنا متقدمين. نعم. Faut pas oublier, on a fait de belles réalisations في تيبازا. معناتها في سيدي في بوسعادة. Il y a eu des réalisations qui ont été faites. بعد المشكلة c'est que le tourisme ne faisait plus partie des priorités, ni sur le plan politique, ni sur le plan économique. Okay. Donc c'est facile à comprendre. C'est pas qu'on n'avait pas la compétence. On a montré qu'on était capable de faire. On a mis en valeur le patrimoine. Bon, c'était pas la priorité. Et pourquoi? Pourquoi? C'est très simple. عندك الغاز وعندك البترول والفلوس داخله علاش تقلق في روحك باش تجيب لي البراني ولا. Donc on a pris beaucoup de retard. Alors maintenant ça c'est le point, c'est le constat. On تحب ولا ما تحب, c'est le constat. Bon, il faut identifier la cause. Pourquoi? On a identifié la cause. Ça faisait pas partie des choix stratégiques politiques, volontairement ou involontairement. Moi je suis pas là pour juger. Mon rôle d'expert, c'est de constater. Tu constates des faits. Bad, tu interprètes. Maintenant, في وقت on ne peut plus se contenter gaz, pétrole. Déjà, c'est fini ça. يلزم تخمم على المستقبل. Et le مستقبل, ce qu'on appelle la prospective. La prospective, c'est 20 سنة minimum. لكن تقول لي الجزائر اوكي السياحه في الجزائر بعد 20 سنه انا نتفاهم معك. ربما في وقت ما قلت انه كان القطاع السياحي ناشط في الجزائر منذ سنوات او بعد سنوات الستينات، لكن بفعل ربما الارهاب وسنوات العشريه السوداء قلت السياحه وحتى انهارت في الجزائر، لكن اليوم الحمد لله الجزائر تنعم بالامن والسلم، وهذا في حد مشجع اليوم انه نشوفوا استثمارات في السياحه
السياحة وحتى نعودوا تدريجيا نحيوا هذا القطاع الذي لا يموت. السياحة هي قطاع لا يموت أو مرتبط بثمن ما البترول يصعد وينزل ولا أحد يتحكم في سعره حسب الظروف السياسية والإقليمية. لكن على عكس السياحة اللي ربما لن تموت إذا عرفنا كيف نستغل نقاط القوة وكيف أيضا نتفادى هذه نقاط الضعف اللي أبرزها العامل البشري. اليوم في الجزائر الكل يشتكي من أجانب أو محليين أو حتى جزائريين، وأنت جزائري نشتكيوا من نوعية الخدمات، نقولوا أنه خدمات رديئة نوعا ما. تقدر تتوجه الفندق 5 نجوم لكن الخدمة لا تشابه تماما. معناتها سي نورمال. على ديك كي تبني حاجة سهلة بالضبط. بون كونستروير عندنا on a les normes internationales باش تبني فندق 5 نجوم il faut 4 سنين ونص 5 سنين. un 3-4 étoiles سي 3 سنين ونص 4 سنين وهبط. ولكن باش تقري باش ترجع ولد مدير يلزم له 10 سنين. باش تكبروا يكون شويه مسهول 12 سنه. باش يولي مدير عام نعم 14 15 سنه. الوغ لو روتار هذا اللي نتكلموا عليه باغ اكزومبل بارابور معناتها خوتنا توانسه ولا المغرب ولا برانيه الاخرين. نعم احنا لا بريوريتي دي بريوريتي تاعنا نوسيبا سي ليدوكاسيون لا فورماسيون. تعليم والتكوين بالدرجه الاولى. نعم éducation formation نبداو من الاول. انا مثلا سي جي ان كونساي ا دوني المسؤول الكبار نتاعنا il faut qu'ils profitent معناتها يحكموا الكتاب نتاع الاولاد les livres vous savez d'histoire de géographie puisque l'Algérie est indépendante. Elle est maître de son destin quel que soit l'environnement géopolitique. يبداو يحطوا في الكتاب l'Algérie est un des 10 plus beaux pays au monde. C'est pas باش نشكروا بلادنا. C'est une réalité. C'est un des top 20 plus beaux pays au monde sur des critères objectifs et scientifiques. Chose, c'est un pays qui a les 4 saisons. C'est un pays راك في العاصمة تنجم تطلع للشريعة 65 كيلومتر. Si on avait des infrastructures pour faire du ski, لسان يطلع مع ولاده يضرب شويه ريح نتاع الجبل ويهبط العاصمه etc etc. Nous avons le plus beau musée à ciel ouvert au monde, le Tassilga. Enfin, j'ai fait plus de 85 pays dans le monde. Bon. تشوف في العالم les beautés qui m'a fait l'Argentine, qui m'a fait le Brésil, qui m'a fait dans les grands pays, le Mexique, etc. Qui t'emchit le Bledek, c'est un pays que je connais très bien, sous toutes ses coutures. T'emchit le Sahara, par exemple. Et tu vas au Tassili au Gare. Une merveille. Mais je ne plaisante pas, c'est une merveille. On a 1365 kilomètres de côte balnéaire. C'est un pays des 4 saisons. Donc, واش خصنا هنا؟ بالضبط هذا السؤال الكبير اللي عندنا سنين هنا نقولوا ما الذي يلزم الجزائر حتى تنتعش السياحة فيها. يعني لحد الآن ما قدرناش نجاوبوا على السؤال وما قدرناش إنه نحييوا هذا القطاع. شوف أنا بس لسان ما يكونش مزروب. Le retard, c'est le retard. Quand vous faites le marathon, vous n'allez pas attendre les derniers 100 mètres. Ça y est, c'est le lièvre et la tortue. امشي مع الناس باش تنجح. ما تمشيش مع الناس خذ راحتك وقول pourquoi je ne marche pas avec eux, parce que j'ai peut-être pas envie, parce que c'est peut-être pas ma priorité, etc., etc. Maintenant, l'enjeu du tourisme est une priorité mondiale. Je n'attaque juste, je suis à quelques points. Le tourisme aujourd'hui, il est plus actif et réactif que le pétrole et que le secteur de l'automobile. C'est
secteur, c'est l'industrie qui crée le plus d'emplois. C'est pas, si on veut créer de l'emploi, c'est dans ce secteur-là. Le tourisme, je dis toujours, c'est pas uniquement aller à la plage ou le Sahara. Le tourisme aujourd'hui, on est dans des activités très, très lourdes, très fortes. On parle de numérique, on parle du digital, on parle de la robotique. On parle maintenant de l'intelligence artificielle. Ça veut dire l'ilm al-kbir fi as-siyaha. OK, les nouvelles technologies. Et là, je vais vous être très positif parce qu'il y a eu le CITEV, mais à côté du CITEV, il y a eu, c'est un grand événement ici à Bab el-Zouar, à l'université de Bab el-Zouar. Et là, je vais alerter, informer, comme quoi qu'il y a des choses positives qui se passent dans le pays. Khatini, le politique, c'est pas mon truc. OK, le politique pour moi, c'est rihabrak. OK, donc c'est pas mon domaine. Politique, c'est bon pour tracer l'avenir d'une nation. Donc qui tahkem siyaha. Donc maintenant, khalas, il faut arrêter. C'est-à-dire, il faut arrêter. Le match est terminé, il faut construire. Maintenant, construire comment? Donc, كيما حكيت لك شفت السياحة العالمية c'est la technologie, la création d'emplois. Aujourd'hui, on parle même d'un tourisme dans l'espace. On parle d'un tourisme sous la mer. Ça veut dire que c'est une grande avancée. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Je parle pour mon pays. Pour mon pays, ce qu'il faut, c'est tout simplement peu de choses. OK, peu de choses. كيما حكيت لك يلزم ندخلوا في الدروس نتاعنا لانما بلادنا حاجه كبيره. Que c'est un grand pays. C'est le plus grand pays d'Afrique aujourd'hui. C'est quand même pas rien. On fait partie des top 10 plus grands pays en termes d'espace. لهذا مؤسف انه لحد اليوم لا تعتبر الجزائر وجهه سياحيه اولى حتى بين فقط بلدان عربيه او حتى الافريقيه. Écoute, c'est le plus grand pays d'Afrique. Donc, il y a 55 pays africains. Nous sommes le numéro 1. Et nous avons tout. On a le Bahar, on a le Jbel, on a le Sahara. Bon. Donc, ce qu'on appelle, c'est un pays des 4 saisons. Et les pays qui ont les 4 saisons, c'est quelque chose de très rare. C'est très rare. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Aujourd'hui, c'est l'ilm, c'est Aqra, accéder à la connaissance. Le tourisme, c'est la connaissance. خاطر كي تمشي للسياحة المخ نتاعك يكون مسكر يتفتح. ما تنجم تروح للبلاد وما تعرفش كي يقولوا السلام عليكم باغ اكزومبل. لكن في هذه النقطة فقط اليوم بدنا نتكلموا عن السياحة وقلتها تطور كبير جدا يحصل في العالم. هناك السياحة في تحت المحيط وسياحة في الفضاء في السماء في السماء بالضبط. لكن اليوم هنا في الجزائر لا يعلم الكثير أنه حتى النادل الذي يقدم القهوة أو الشاي أو حتى الأكل في المطاعم أو حتى في الفنادق يجب أن يتلقى تكوين في هذا ويجب أن يتكلم عدة لغات. احنا اليوم نشوفهم لحد الآن درجة وفقط لا. نعم. il faut pas على ديك لسان il faut عنده شوية صبر. وإحنا بالعرب دي مانيير جينيرال والجزائر خلقينا معناتها الدم نتاعنا سخون. ايفيدامون كي تروح تشوف قهوه بوكو كريتيك يقول لك يا با دو سيرفيس يا با دو سيرفيس. اوكي vous êtes sur les Champs-Élysées, vous demandez un café, c'est pas sûr que le barman vous dit bonjour monsieur, est-ce que vous êtes satisfait du café? يقول لك خلص ومشي. عجبك الحال مرحبا ما عجبكش donc c'est pas uniquement quelque chose qui est typique. Bon, c'est un problème de culture. Voilà, c'est un problème de culture. Maintenant, qui تمشي تشوف أنا مسكيكدا par exemple. Même de temps en temps, je descends pour prendre un petit café comme ça, ni vu ni connu. Bon, نشوف الناس يقولوا يا قهوة يجيب لي قهوة، ما يجيبلوش. نعم. حتى لكن تقول له أنت من فضلك جيب لي قهوة الخو ولا كامبورت يخزر معك يجيب لك القهوة تاعك. Donc ce qui est pas normal. Ce qui est pas normal. Évidemment c'est pas normal. يعني ما نلوموش فقط العاملين في قطاع السياحة بل حتى هي تركيبة المجتمع ككل. ما تلوموش خاطر c'est pas uniquement c'est pas uniquement le côté معناتها
le serveur, là. C'est le client aussi qui n'est pas correct. Ça se fait pas. On ne peut pas dire s'il vous plaît ou la stade, donc c'est un problème éducatif. C'est au-delà de la culture. Qui mieux que Hanab al-Muslimin? Nous sommes des gens d'une gentillesse, logiquement. Nous sommes des bienveillants. Dans la pratique, ça ne se passe pas comme ça. Donc, l'Isan, l'Ihab, يخمم على المستقبل اوكي يلزم يقول سيستم éducatif نبدا بالصغار اوكي il y a beaucoup dans les pays asiatiques c'est ce qu'ils font فهمتني يعلموا يقول لك يجي الناس البراني يفرح بيه et puis il y a des codes اوكي يعني نرميو رسائل في الكتب المدرسيه mais bien sûr معناتها il faut معناتها des petits expliquer معناتها le tourisme c'est pas uniquement نجيب لك القهوه ولا تمشي البيت ولا تمشي enfin الغرفه non ça se passe pas comme ça c'est de l'hospitalité c'est de montrer معناتها logiquement on doit être l'ambassadeur de son pays. Donc, c'est un système. Donc, Aqra, c'est la connaissance, c'est l'accès à la connaissance. Donc, tant que tu n'as pas accès à la connaissance, on peut mettre les plus beaux tableaux, les plus belles chaises, mais ça ne se passe pas comme ça. Elle a dit que nous sommes متوخرين في حاجة. يعني احنا قعدنا نكونوا صريحين قعدنا نبكيوا لانه الجزائر شباب الجزائر لديها 4 فصول الجزائر لديها مناطق ساخره وين نروحوا نلقاو الجمال لكن لحد الان ما وصلناش للنقطه اللي نقولوا اليوم نبداو فعلا تفكير ليس في النظريات ليس في الكلام ونعرف كلنا الأسباب ونعرف كلنا نقاط الضعف الحاصلة في الجزائر لكن لحد الآن ما قدرناش يعني نقلعوا لا ما شوف كما قلت لك ولا نحقوا إقلاعها في مجال السياحة شوف كي تقول ما نجمناش نقلعوا تقلع pourquoi si tu n'es pas prêt pour une grosse compétition اقعد في بلاصتك نعم اقعد في بلاصتك يعني احنا nous, ce qu'on essaye de recommander, moi c'est mon pays, j'ai le droit de dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Maintenant, après, il y en a d'autres qui partagent, le coquet, on est d'accord, d'autres qui ne sont pas d'accord. L'essentiel, c'est que quand on a accès à la connaissance, on analyse uniquement des faits, pourquoi ça, pourquoi pas ça, etc. Là où tout le monde est d'accord, c'est l'accès à la connaissance. كيش واحد ينحي لك باش تعرف العلم personne c'est un droit et donc كون نمشيو par exemple أنا مسؤول كبير مثلا si j'étais madame bon je commencerai par le basique نحكم par exemple les responsables de l'enseignement نحكم les responsables de l'histoire نقعدهم مع بعض نقول لهم يا جماعة on veut mettre notre pays dans les 20 prochaines années au top. واش نحطوا؟ ابدا بالأولاد. صح. Il faut que les écoles primaires يعرف في الصحراء اللي عندنا التصلي لوغار اللي يعرف في بلاد هذه عندنا شخصية كبيرة. Bon. Mais ça c'est déjà énorme. بعد une fois que tout le monde a ce sentiment d'aimer son pays. C'est comme ça qu'on aime un pays. C'est comme ça, ce qu'on appelle en psychosociaux l'intériorisation. Maintenant, l'Algérie fait partie de moi, comme moi je fais partie de l'Algérie. Viva l'Algérie. C'est pas bête tout ça. On s'accapare l'image d'une nation et d'un pays. On a la chance qu'on a, c'est que le tourisme, c'est éternel. Sahara, l'Abhar, c'est pas nous qui l'avons fait. On est d'accord. Donc c'est éternel. Même s'il y a les changements climatiques, l'Abhar يقعد دايما البحر، الجبل يقعد دايما الجبل، الصحراء تقعد الصحراء. On est bien d'accord. Maintenant, حنا بالعباد. OK. Il faut que نتقابلوا, qu'on s'adapte à l'environnement. Il faut donc l'hygiène,
il faut qu'on travaille sur la culture, qu'on connaisse notre pays. Ok, on ne peut pas se permettre maintenant aujourd'hui de visa, ce qui est inacceptable. Comment peut-on interdire à quelqu'un qui a envie de voyager, de lui dire non, il faut que tu passes par une administration. Oui, mais le tourisme, c'est interdit tout ça. Vous avez la liberté de voyager. C'est quelque chose qui est inacceptable. Pourquoi toi, pays, tu m'interdis, moi, dès lors que j'ai toutes les... Enfin, c'est antinomique, par rapport aux effets du tourisme. Là, c'est un coup de gueule. Bon, j'aime pas ça. Hein. L'Algérien n'a pas à se soumettre, ou n'importe qui dans le monde. J'ai atteint le visa à Schengen. Non, il y a des règles. Ok. Bon, quand tu as droit, tu as droit. Je ferme la parenthèse. Le tourisme, c'est l'ouverture. L'ouverture, c'est l'accès à la connaissance. Voilà. Donc, si c'est difficile, c'est difficile. واش نعملوا؟ bon, نبداو بالصغار نفهموهم. إذا نبداو بالسياحة الداخلية يعني ما نخليوش الجزائري يخرج برا يقعد في البلاد. Alors واش تعمل؟ C'est ce qu'on va travailler sur le tourisme national. OK. السياحة الوطنية. نعم. Je prends un exemple concret, concret هذه. Il y a إنسان كنت معه الصباح من جلفة. Je cite pas son nom mais من جلفة. Il adore sa région. Djelfa, vous savez, c'est la capitale où on tisse les tapis. Puisque tu as du terrain, ok, amène des tentes nomades, de telle sorte que l'Algérien qui a envie d'aller vers le sud, il amène stop عندك. C'est pour lui de faire tenir ce qu'on appelle les maisons d'hôtes. Dire des belles tentes sympathiques, ça lui coûte pas cher. Il prend... Absolument. Donc il y a plein de choses que l'on peut faire. Mais bien sûr, donc le tourisme national, voilà. Donc le tourisme national, oui, c'est possible. Mais vous le savez mieux que n'importe qui. في الصيف bon علاش يهرب لتونس يخاطر في تونس تقعد السمانه اوكي خير من يومين في بلادك صح. اوكي انا من سكيكدا كي تمشي فهمتني في سكيكدا يبيع لك سكي نورمال سي l'offre et la demande c'est le marché mais enfin un Algérien qui gagne فهمتني ce qu'il gagne ne peut pas se permettre de payer un prix qui est comparatif à celui qui est en Europe. حتى في الصالون وقفنا على هذا الأمر سيد بالقات أنه الجزائريين توجهوا في الصالون لدور العرض التونسية والمغربية بينما عزفوا عن زيارة الجزائر. Et en plus, c'est منافسة في الأسعار. En plus متوخرين, c'est-à-dire qu'il y a Allah يبارك, on est 40 millions. Okay. Même si on crée X hôtels, on a fait beaucoup d'efforts depuis ces dernières années, mais c'est tellement insuffisant, tellement on ne peut pas récupérer ça. Donc le tourisme national, c'est pas une substitution. Je ne peux pas partir à l'étranger, donc non, on a un pays qui est très riche, qui peut permettre, bien organisé. Chauffe par exemple, et ça c'est important, pendant 2 jours, du 20 au 22, j'ai fait une intervention dans un colloque à Bebzouar. Ok. C'est que lorsque le monde scientifique s'accapare, c'est-à-dire ce secteur d'activité, c'est que c'est un point très positif. Je suis optimiste. Je suis optimiste pour l'avenir. C'est pas mon truc. Ok, bon. Voilà, dès que tu me parles à l'échéance 2030, parce qu'il y a des paramètres scientifiques qui peuvent te dire c'est possible, c'est pas possible, etc. Bon, aujourd'hui, tu as tout de suite les médicaments, tu as l'urgence. Bon, moi, l'urgence, c'est pas mon truc. Notre réflexion, c'est sur le moyen et le long terme. Mais le barah, par exemple, sur le colloque, il y avait des doyens, des recteurs, des grands professeurs. Et il y avait des gens qui sont venus de l'international, qui sont venus de Tunisie, du Maghreb, du Canada. Okay. Et on a travaillé sur quoi? Sur le tourisme national. Et dans la salle, il y avait plein de jeunes étudiantes et étudiants.
Donc d'un côté, عندك الإنسان اللي عندهم العلم كبير, et de l'autre côté, on avait des jeunes qui étaient avides d'apprendre واش بلادهم sur le plan géographique, sur le plan historique, sur vraiment, enfin, أنا كنت فرحان على هذيك. جميل جدا. في هذه النقطة بالذات وش رأيك في توجه اليوم من قبل وزارة السياحة لمواقع التواصل الاجتماعي للترويج للسياحة وإلقاء هذه المسؤولية عليهم؟ ما فهمت. يعني اليوم الاتجاه كان لي ريزو سوسيو. Ah oui, non, alors, quand je vous ai dit tout à l'heure, dans le tourisme aujourd'hui, on n'est plus dans le tourisme de déplacement, physique. On est aujourd'hui dans la robotique. On est aujourd'hui dans le système des réseaux sociaux, c'est-à-dire le numérique, le digital. On parle même maintenant de l'intelligence artificielle. Donc, là, c'est pas un souci. L'Algérie est presque un continent. C'est un continent. Donc, soit on dit, on ne peut pas rattraper le temps perdu, l'issar. Mais on ne l'a pas détruit. Quelque part, quand on veut sortir le côté positif, on l'a préservé. Parce que le tourisme de masse, c'est quelque chose de terrible. C'est ce qui détruit l'écosystème. شوف مساكن خوتنا في الموريتاني, à une époque, ils ont balancé داروا في السياحة في الصحراء. On s'est rendu compte, nous, scientifiques, qu'on avait tué le système, enfin l'écosystème. Donc ça veut dire, il faut préserver. Donc le fait qu'on n'a pas eu beaucoup de touristes, ça a permis de préserver ça. Bon, mais comme on a beaucoup de touristes nationaux, etc. Donc, qui te relie les réseaux sociaux, etc. Je préfère. On parle moins du pays, mais on bâtit le pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fait l'air. On a un grand terrain, on a un grand champ. Ben, le fallah, c'est celui qui est le plus intelligent. Et ben, qu'est-ce qu'on fait? On défriche, on commence à semer. Pour semer, c'est très important. Il faut l'ilm, il faut qu'on ait accès à la connaissance, il faut pousser à la connaissance, il faut donner les moyens de la connaissance. Et moi, ma grande satisfaction, le Barah, en assistant à Bab Zouar, c'est quand même 40 000, c'est une cité universitaire, ce que beaucoup ne savent pas, plus de 40 000 étudiants. Il y a plus de jeunes filles que de garçons qui tahkem l'université de mathématiques, et je tire le chapeau à Kamel, le doyen, qui a fait comme tous les autres doyens, le travail qui a été fait, les qadin ya'amlou fihi. Et moi, je suis l'un des hommes les plus heureux du monde, qui dakhlou la science. Non, c'est l'université des sciences. Dakhlou la thématique نتاع السياحة. Ça veut dire que l'Algérie a misé bien. أكيد. في الختام فقط بدنا نتكلموا على التكوين الفندقي والسياحي، وأنت ناشط في هذا المجال ورئيس نائب رئيس الجمعية العالمية للتكوين في الجزائر. لحد الآن كما أشرنا بالنسبة لليد العاملة غياب مراكز تكوين، وإن وجدت فهي لا تتعدى 3 أو 4 ولايات أو معاهد فقط. نتكلم اليوم كما قلت عن خلق وغرس ثقافة سياحية، يجب وجود معاهد لتكوين أشخاص مختصين في المجال. يعني 3 مدارس غير كافية. Non, mais chauffe, c'est pas assez. Bon, on a des universités. Juste en face de votre télé, vous avez une université aussi. Machallah, des universités, il y a l'importance. لإنما دخلنا الشغل نتاع السياحة في les universités. C'est-à-dire, avant, يقول لك تعمل une école hôtelière, c'est bien, c'est très bien. Donc, الحاجة الباهية كي نشوف أنا, moi je suis témoin, donc je parle de quelque chose que j'ai vu. Quand je vois que des grandes universités qui forment les futurs ingénieurs, les futurs docteurs en mathématiques, qui s'intéressent
un autre secteur d'activité qui est le tourisme, je me dis, c'est bien. La science, ça veut dire que c'est ilm kabir. Donc, la chose la plus compliquée, la science, la technologie pointue, c'est énorme, ça nécessite beaucoup d'investissement. Et c'est pourquoi, c'est mon analyse, s'ils décident un jour, يقولوا في الكتاب, نحطوا على السياحة un chapitre, j'en demande pas plus. Non. Un chapitre. لإنما السياحة, c'est l'hospitalité, c'est l'efficacité, c'est la propreté, c'est la bienveillance. كنحطوا هذه, حنا les Algériens numéro 1 en Afrique, nous numéro 1 dans l'hospitalité في السياحة. نعم، نتمنى هذا ان شاء الله في القريب. شكرا لك سيد بلقات عبدو، نائب رئيس الجمعيه العالميه للتكوين الفندقي والسياحي، على الحضور. شكرا جزيلا. ميرسي بوكو. شكرا. اذا مشاهدينا الكرام، بهذا ناتي لطي اوراق البرنامج لليوم. اترككم بالف خير في امان.